सनत मंदिर साना गिरजनोरा आते देवन ताड़ मिला है नई के साथे सनत मंदिर साना गिरजनोरा आते देवन ताड़ मिला है नई के साथे ए मनवा सरी गे जिसु बाबा देवना तांगे ए मनवा सरी गे जिसु बाबा देवना तांगे Dalam jumpa kita berkata akan datang kami apa? Haleluya. 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 Entah kerana penjarakan salam masjirin dolari ko bawa ham sir ko joto ko ise ko Yesu marang joto ko marang na dabo senam hono kacang marang dabo joto ne bun jepida salam dari serbatu bun jemaah jaman tehina dendre sanam abuah mimik jarudak ko isote bun bagus todo daria jaman abuah sanam mimik jarudak ko lagi bujabun tehina noa प्रार्थना जो लगे लगातार उन सेलेक्ट दाड़िया जाबन kon बढ़ते थे नवा दिन रहे नवा दिन सर्वुन सरहाव दाड़िया है रस्कते आया कथा ते सेरिंते रोडते जोन बढ़ते थे सर्वुन सरहाव दाड़िया नो होते थे तेहिया दिन रहे अब महिमा ईश्वर महिमा बोन सरहाव दाड़िया दादी तो अब मैं उन्नतिगा Sekolah mercuk mando kormo. Progres dia an me temprekan sanam raison sanam daran serba pradhana bachanai. Dalani অক্ষরে ছোট্ট কুমড়াঙ্গরে তেহিনা মিষ্টিয়া মাতেলে জেবাইদা আজকের এই দিনে আমি এই প্রার্থনা সভা তোমার চরণে আমরা সমর্পণ করি আনো ছোট্ট জন ম্যাজিশিয়ান কো মাতেলে জেবাই কো সমস্ত বাজনা দলকে আমি তোমার চরণে সমর্পণ করি তেহিনা বাজনা কো মাতেলে জেবাইদা আর এই সাউন্ড সিস্টেম তোমার কাছে সমর্পণ করি সাউতনা মিষ্টি দিনে হড় কো কান ছোট্ট তো মাতেলে জেবাই কো সাথে সাথে যারা যতজন এসেছে তাদেরকে তোমার হাতে সমর্পণ করি তালাতে হিনো কো দিন নোয়া দেরে আমাকে গড়াও কমে আর আজকের দিনে তাদেরকে তুমি সাহায্য করো তেহিনো প্রার্থনা রে এরকম এই প্রার্থনায় সাহায্য করো তেহিনো মিষ্টি দিনে হড় কো হে একানা আর যারা যতজন এসেছে এই প্রার্থনায়
নাই সত্য তো আমাদের জমে কো তাদেরকে সবাইকে তোমার হাতে সমর্পণ করি বিবেক তো আমরা আত্মতা ইরকো আর তাদেরকে তোমার আত্মা দ্বারা পরিচালিত করো শয়তান দয়ে বতর চুকো তাদের শয়তান তাদেরকে ভয় দেখাবে শয়তান দয়ে ভাবনা চুকো তাদের শয়তান তাদেরকে চিন্তা করাবে শয়তান দয়ে দিগধ চুকো তার শয়তানকে তাদেরকে দ্বিধাবোধ করাবে जुदा जुदा हदीस चुका है তাদের চিন্তা ভাবনা আলাদা আলাদা করাবে दरावना माड़ंग रहे जो में আর তার আগে তুমি আসো मिमिट हॉर्ड रहे जो में তাদের কাছে আসো हमरे आत्मता युर को আর তোমার আত্মার দ্বারা তাদেরকে নিয়ে যাও जोन बर्तता हमको सरहाव दड़िया যেমন বেশি করে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারে तो है अकना যতজন এসছে हमारे जमे को তাদেরকে তোমার হাতে সমর্পণ করি आते न बाको है दड़े যারা আসতে পারেনি उनको हमारे जमे को তাদেরকেও তোমার হাতে সমর্পণ করি उनको गड़ो को में তাদেরকে তুমি সাহায্য করো को मिमिट का मेरे गड़ो को তাদেরকে এক এক কাজে সাহায্য করো जीवन उनको बढ़ते थे তাদেরকে তো বেশি করে aqua ओड़ा दुआरे তাদের বাড়ির ঘরের জন্য aqua चर्चे তাদের গির্জা ঘরে जोन अम्मा महिमा তোমার মহিমা যেন जोन हमको सरहाव दड़िया তোমাকে জন্য ধন্যবাদ জানাতে পারে प्रभु दुनिया गड़ो दुनिया में আর প্রভু যেন আমাকে সাহায্য করেছে বলে तीन दिन रे আজকের এই দিনে तीन होड़ नोडे बिना को যতজন এখানে আছে আর तीन होड़ दो बको है दड़े যারা আসতে পারেনি जहाँ नो आनंद को अंजमे का যতজন এই শব্দ শুনতে পাচ্ছে सनाम को मत रेंजमे का तो बाहर है रे बिना को যারা বাইরে রয়েছে तो जहाँ का मेरे के बिना को যারা যে কাজে রয়েছে छुत्तोड़ा मत रेंजमे को তাদেরকে সবাইকে তোমার হাতে সমর্পণ आपा করি मेरे का मेरे गड़ो को তাদের সমস্ত কাজে সাহায্য করো आपा परिवार रे गड़ो को তাদের পরিবারে তুমি সাহায্য করো सेवन तीन आदिन रे যেন আজকের এই দিনে जन बढ़ते तामले सरहाव दड़े বেশি করে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারি सेवन हमको सरहाव दड़े যেন তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারি प्रभु दुनिया गड़ो दुनिया में প্রভু যেন আমাকে সাহায্য করেছেন सेवन বলে हमको अटका दड़े তোমাকে যেন জানতে পারে और जीवन में हमको अटका दड़े যেমন তোমাকে বুঝতে পারে और अकवा परिवार रे আর তাদের পরিবারে और अकवा चर्च रे चलाओ আর करते তাদের গির্জাতে গিয়ে जन हमको सरहाव दड़े তোমাকে জন্য ধন্যবাদ জানাতে পারে आमा महिमा को सदा दड़े তোমার মহিমা প্রকাশিত করতে और পারে तीन चर्च रे तने को है करा আর যারা যতজন এই চার্চে এসছে छत्तो दो हमारे रेंजमे को তাদেরকে সবাইকে তোমার হাতে সমর্পণ করি लगे को हमके गड़ो को में তাদেরকে সাহায্য করো आमरिन आत्मा तो को लको में তোমার আত্মা তাদের কাছে পাঠাও आमरे आत्मा तो युर को তোমার আত্মা দিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাও जन आमा आत्मा तो युर को তোমার আত্মা দিয়ে তাদেরকে নিয়ে जन যাও आमा आत्मा तो युर को তোমার আত্মা দিয়ে তাদেরকে নিয়ে जन যাও करें गिदरे को यो दड़े को যেমন তাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে যেতে পারে जन करें परिवार नोड को यो दड़े তাদের को পরিবারের সবাইকে নিয়ে যেতে পারে जन आमरिन नोड को यो दड़े को যেমन তোমার মানুষদেরকে নিয়ে যেতে পারে छत्तो हमारे रेंजमे को তাদের সবাইকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করি ऐसे आम दो मैंने करा কেননা তুমি বলেছো जहाँ रे इन तुम ते যেখানে আমার নামে मीन होड़ से बाहर होड़ पे जा रहा একজন না দুজন জমা হবে और दो इंगे मेरे সেখানে তুমি থাকবে और ना जरवर जाना प्यारोड़ा আর সেই সমাবেতে যা বলবে इन दो प्यारोड़े जानचो আর मां তুমি আমাদের কথা শুনবে जहाँ इतने है जो যে আমার কাছে আসে और इन तुम जहाँ कोया যে আমার নামে প্রার্থনা করবে दुनिया कोई जानचो मां তার প্রার্থনা তুমি শুনবে के जाले अमात ले जमेदा আর আজকে আমরা তোমার হাতে সমর্পণ করি पेंडल अमात ले এই जमेदा পেন্ডেল তোমার হাতে সমর্পণ করি नाम रिश्ते अमात ले এই जमेदा প্রার্থনা তোমার হাতে সমর্পণ করি शैतान दो এই শয়তান नाम रिश्ते हराबरे लगे আর এই প্রার্থনা উন্নতর জন্য शैतान दो भाई खुशिया শয়তান তার খুশি নয় होना इते शैतान डाय मार बाहे जो আর সেই জন্য শয়তান অনেককে আসতে দেয় না आई मन काम का मने जो देते होती से जन्म जो তাদের নানা নানা চিন্তা ভাবনা ঢুকায় এই জামাতরিন জমে को আর এই আজকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করি এই নো মিস্টেক को अड़िसा करा আর যারা এই প্রার্থনা পছন্দ করে না मनंगरे को मातरिन जमे को তাদেরকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করি এই जम बदल के दिन निका আমাকে যেমন পরিবর্তন করেছো साहौलम बदल के दिन लगा শরীরকে যেমন পরিবর্তন করেছো बदल तेरा को তাদেরকেও তুমি পরিবর্তন করো बना को चर्च रे যেমন তাদের গির্জাতে और जब नो जानवर है আর कथा যেমন এই সমাবেতে এসে जो नाम को सरहा दड़िया যেমন তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারে আমি सरहावे में যেমন আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই महिमा सरहा যেমন তোমার মহিমা প্রকাশিত করি जब उनको हम महिमा को सरहा दड़िया সেইরূপ তোমার মহিমা প্রকাশ করতে পারে जब उनको हमको अटका दड़िया যেমन তোমাকে জানতে পারে तेही नो दिन रे আজকের এই দিনে এই জামাতরিন জমে को আমি তোমার হাতে সমর্পণ করি এই दिन प्रत्येक कना আমি বিশ্বাস করি हम दो ई सारे बिना তুমি আমার সঙ্গে রয়েছো और हम दोनों मयूर का दिन আর তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ दला सलाम और कोयर को তোমার সবাইকে তুমি নিয়ে যাও जो नाम को अटका दड़िया যেমন তোমাকে জানতে পারে हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া यीशु का नाम यीशु का नाम जो तो करे यीशु का नाम यीशु का नाम यीशु का नाम जो तो करे यीशु का
করে জমাগানা টিকা করে গানা রে করে জমাগানা টিকা করে গানা Yesu kana Yesu kana kore Yesu kana Yesu kana Yesu kana kore Yesu kana Egeni kore Jamakana Hitang kore Makana Egeni kore Jamakana Hitang kore Makana Yesu kana Yesu kana Sukanai 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 Joto kore Sukanai
Hallelujah. Yesu kana, Yesu kana, joto kore, Yesu kana, Yesu kana, Yesu kana, joto kore, Yesu kana, rege kore, joma kana, nema kore, kaha kana, rege kore, joma kana. Kita kore kana, Yesu kana, Yesu kana, joto kore, Yesu kana, Yesu kana, Yesu kana, joto kore, Yesu kana. Hallelujah. Daya kata cetto horbon anjoma mandla kata ceta je niya Bible anjoma bon ani ebad in प्रार्थना चुबना जहाँ रुआ होड़बन अगो का को जहाँ असुविधा रुन पड़ाव कना जतो करवारे इस्तरा कथा बन अंजमा আমরা সকলে আমরা মন দিয়ে আমরা শুনবো। মথিরচিত মঙ্গল সমাচার 11 অধ্যায়ের 28 পদ। তোমরা পরিত্রাণ ও ভারাক্রান্ত যারা সকলে আমরা কাছে এসেছি, তোমাদের বিশ্রাম দেব। তোমরা জোয়াল কাঁধে তুলে নাও আর কাছের থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নর্ম হৃদয়, আর তোমার নিজে নিজে প্রাণ জন্য বিশ্রাম পাবে। হ্যাঁ, আমার জোয়াল সুবোধ ও আমার বোঝা লঘু ভার। এই হলো প্রভুর বাণী। ধন্যবাদ পরমেশ্বর। हालेलुया হালেলুয়া। আমরা যতজন আমরা অসুস্থ রয়েছি শুধু তারাই হাত তুলবে, একটু জোরে করবো। तेरा होड़ में ना पे नौका लड़ा वो निंदा এরকম একটা নাম। हालेलुया হালেলুয়া। रस का पे आनो कथा अंजम पे तो जेते ही यीशु मसीह आपे जीवन रे चल आन आपे जीवन ने जटत पे और आपे होड़मरे सलाम लकना रो में ना ओना बचे का पे मजो पे हालेलुया হালেলুয়া। यावन बड़ाई कना अदम परिवार तो तेही जमा बनुआ আর আমরা জানি কারো পরিবারে এখন খাবার নেই, जहाँ परिवार जमा बिना कौन गिदरे के बनु को আর যাদের পরিবারে খাবার দাবার রয়েছে কিন্তু ছেলে মেয়ে নেই, जहाँ ओड़ा बिना कौन दौड़ के बनु को আর যাদের বাড়ি রয়েছে কিন্তু থাকার লোক নেই, और जहाँ ओड़ा बिना कान दौड़ के बनु को আর যাদের ঘর রয়েছে মানুষরাই নেই। मतलब छोटो बड़ा फैमिली रे अब तला रे आइमन कर हमार वजह तो আমাদের পরিবারের প্রত্যেকের কাছে কিছু না কিছু সমস্যা রয়েছে। हालेलुया হালেলুয়া। बनाते चोट से बना क्लियर बनती है দুটো হাত আমরা উপরের দিকে উঠাবো, और अब हम उच्चा अड़ंत द्रवन प्रार्थना আমরা আমাদের मुख দিয়ে প্রার্থনা করব। है यहाँ पे लेकिन प्रार्थना है অর্থাৎ আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন। हालेलुया হালেলুয়া। हालेलुया হালেলুয়া। हालेलुया হালেলুয়া। हे पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हे यीशु दलाते ही हे जमा त्रेंच में का प्रभु यीशु ही जमा वचन पढ़ाओ कदा तेरा होड़ दनु वचन वांचों जो का प्रभु को अमा त्रेंच में को एंते प्रभु आम दो मानव को बामेड़े को और मानव ठिन बामेड़े जो तेज आमदम रोड कदा प्रभु छी आमदो तीत कामम रोड कदा मा वचन ते ही ने लंगा हमल बोझाते दला को तेन कान को दला इंटने जो प्यार इन तो पे शिविरे जिरोज मापे दला आठ टड़ंग ते दला प्रार्थना पे छोड़ छोड़ते प्रार्थना पे प्रभु तवे प्रभु यीशु ते ही इन दो अमल कनागा हमल बोझाते तेन करा इन्या उड़ारे रस का बनवा इन्या उड़ारे टका पैसा बनवा इन्या उड़ारे छोमन्यो बनवा तेज इंद्रन गिद्रे ईश्वरे बनो कुआ इंजन गिद्रे तेन्या कथा बाय अंजोमना इन्या उड़ारे आयमल करारो वास्तु बिना इन जोरी परिरे बेसुलुक बिना लेना गिद्रे को संग इन बेसुलुक रे बिना जा इन्या उड़ारे टका पैसा ते बई और टका बिन ते उपलब्ध गया तेज रस के मैंने करो बई रस का दड़या करा तेला जाय रे हड़मोरे आयमल करारो वास्तु बिना दलकन छप्पड़ आठ टड़ंते पवित्र आत्मा हालेलुया अभिषेक आत्मा दिला में होड़ रे जो म्याल जो टेल को प्रभु
प्रभु नको जहां जहां रे कभी आ मुश्किल आबिन आ ओना आमात्र से में दला आम जो ना तो जटत तक में और प्रभु ने तो खुद नको कोना मुश्किल आ तो प्रभु इन ना तो नको हर को चौगड़ काम है शेवणी तो नको दला से का तो जब आमा महिमा राम तोड़े सरहदाड़िया जति नको जहां रे प्रभु पड़े जो प्रॉब्लम ना तो कोना प्रॉब्लम का आमात्र से में दा हे राजाओं का राजा हे याकूब का ईश्वर हे अब्राहम का ईश्वर तेरे कामत रेंजे में को तेरे धन्यवाद मेरे है कहते तेज अमल करना मुश्किल तो करेगा दलानी और तेरे आठ अड़ंग ते छोड़ छोड़ते प्रार्थना में प्रभु में मैं यीशु जोटे दिन में मैं प्रभु जोटे दिन में प्रभु गोड़ा में जवनी आमा महिमा में सहाय दया पवित्र आत्मा दलालो तेरे को प्रार्थना समय करा चोर चोर से आठ अड़ंग पे प्रार्थना पे खुद पे नहीं तो बन प्रार्थना आपो जरूरा को लेकर बन प्रार्थना नहीं आपो हमें जरूरा को लेकर बन प्रार्थना ईश्वर से अब सारे मिलाया बड़ी आपको ईश्वर अब सारे मिलाया बड़ी अब्राहम ईश्वर अब सारे मिलाया मतलब प्रत्येक पे जो तुम्हारा आठ अड़ंग तक कोई पे कोई प्रार्थना है प्रभु दो पे जो मेरे पे थोड़ा हमाल पूजा को ना पे रावाले पे जहाँ रावाल वाजू तो बोल खतना दिला ईश्वर के अपना जो दलावड़ी ईश्वर के अपना जो ईश्वर में ना करा कदा करा हे दुलोरिया को और जहाँ तुम्हें तुम तक मैं कर रहो दला इंटे है जो मैं और ये नामी रावाल मिला हजार दिन को नम्र कर रहो हजार आनंद जमा कर रहो हजार तो सुखी और आम पाम मोद कर रहो ভালো হয়নি इंटरव्यू में আমার কাছে এই নামিং মজ মিয়া তোমাকে ভালো করব ইন্দ্রনা দাঁড়ে মিয়া আমার কাছে সেই শক্তি রয়েছে এই যে বদলা আসছো আমার কাছে আত্মা এই যে বদলা আত্মা দিয়েছো জ্ঞান দিগ্ধ করো কেন তুমি জ্ঞান বদলা করো জ্ঞান বদলা করো তুমি দিচ্ছো তুমি আসছো पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा से कभी बात नहीं होती मैं बड़ी ची आत्मा इन हुकुम करत लाड़ यीशु मसीह तुम तक को अंतर कन को आत्मा को दलाड़ू चला में सरकार तुम ये के रोट को तुम जीसो दला दला सत्य हो सत्य प्रार्थना करो पवित्र आत्मा हालेलुया बेटा मैं यीशु के में यीशु को स्पर्श करो बेटा प्रभु रालिंग में प्रभु तुम्हारे को हालका करो प्रभु तुम्हें रालिंग के प्रभु तुम्हें हमको हालका करो प्रभु जाते दिन में प्रभु तुम्हें हमको स्पर्श करो प्रभु एंटे इंटे पर हमारे को जाते देना करो इससे भारी हो जाने आदि तेरे इसके इंटे करे पर इसके दड़े करा अभी आनंद करके चलছি आनंद पाচ্ছি आप मेरे दिल मेरे करे पे जय करे करा बच्चे आस्ते चलছি आस्ते आए पर हमारे को जाते देना करा मेरी बोझ রয়েছে প্রভু আপনি দয়া করা আমি তোমার কাছে এসেছি আপনি প্রয়াস লড়াইয়া তুমি আমাকে হালকা করতে পারো বাদ জানা কই বলা করতে না তোমাকে তুমি ছাড়া কে রয়েছে তুমি আমার প্রয়াস যা তুমি যদি আমাকে হালকা না করো এই তো করে রাগানো যা আমাকে কি হালকা করবে আপনি এর বাবা করা তুমি আমার পিতা আপনি এর গুরু করা তুমি আমার গুরু আপনি এর বাবা করা তুমি আমার পিতা আপনি এর গুরু করা তুমি আমার গুরু যদি আপনি তাকরা আলে না তুমি যদি আমাকে হালকা না করো কোই হালকা না তুমি আমাকে হালকা করবে ও কোই আলে না তুমি আমাকে হালকা করবে লড়াই না তুমি আমাকে বলো আপনি হাত লড়াই না তুমি আমাকে যা বলবে এই লড়াই আঞ্জাম দেবা আমি তা শুনবো এর পর আপনি রাওয়ালি দেবা তুমি আমাকে হালকা করো এর পর আপনি যেটা দিনে দেবা তুমি আমাকে স্পর্শ করো এই এই সময় এই আমার মনে করবে তুমি আমার শরীর স্পর্শ আমার শরীরে আমি ডাক্তারের সুখ খেয়েছি আমি আয়ুর্বেদিক ওষুধ খেয়েছি এই ভালো হয়নি ইঞ্জেকশন দিয়েছি ভালো হয়েছি কিন্তু আজকে
আজকের দিনে আমার কথা লড়াই চৌকালে তোমার বাণী আমি শুনেছি তুমি বলেছো এর আগে আমার বোঝাতে তেরে করবো তোমরা কি হাত ছাড়া তোমরা আমার কাছে আমি তোমাদের হালকা করবো আমি এসছি এই সভা থেকে তুমি আমাকে হালকা করে তুমি আমাকে হালকা করে তোমাকে ধন্যবাদ হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর। हालेलुया पवित्र आत्मा शरा भरा पात्रें से मैं तो तुम्हें तेरा प्यार तेरा আত্মা দিয়ে কথা বলো देख प्रभु आप मेरे में नया প্রভু তোমাদের সঙ্গে রয়েছে प्रभु आप मेरे में नया প্রভু তোমার সঙ্গে রয়েছে अरे पुलिये बिना আর তোমাকে জিজ্ঞেস করছে आंसुए बिना তোমার কি অসুবিধা तकलीफ बिना তোমার কি অসুবিধা রয়েছে तकलीफ बिना কি অসুবিধা রয়েছে तकलीफ बिना কি অসুবিধা রয়েছে एक नया में তুমি আমাকে বলো ये नाम दे है गला আমি তোমার কাছে এসেছি आप मुझे मेरे लिए गला আমি তোমাকে ভালো করে আসছি बाबा करो আমি তোমার পিতা देख सकती हमें তুমি বিশ্বাস করো नाम देखते गना কেন তুমি ভয় পাচ্ছ এই নেলেন গনা আমি তোমাকে দেখছি আই মহর বন দেখতে গনা আমরা ভয় পাচ্ছি বাবন বেনতে দাঁড়ে আমরা প্রার্থনা করছি না আই মহর বন দেখতে গনা আমরা দ্বিধা করছি বাবন প্রার্থনা করে আমরা প্রার্থনা করছি না प्रभु ने नहीं करा আজ ঈশ্বর বলেছে धनी ईश्वर नहीं करा এই ঈশ্বর বলছে उनको पिता को তাদেরকে তুমি বলো आलो को दिखा मां তোমরা দ্বিধা করো না आलो को पतरो मां ভয় করো না इंद्र को पति मां আমার কাছে বিশ্বাস করো करार वास को সমস্ত রোগ থেকে इंद्र रावाल को আমি হালকা করব सनाम करार वास को সমস্ত রোগ থেকে इंजन दूजे আমি তাদেরকে ভালো করব हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া